Well, today we start a brand new series. Hoy comenzamos una serie nueva And today I have the honor and privilege of starting it with Revelation chapter 1. y hoy tengo el privilegio de comenzarla con Revelaciones capítulo 1. The series is titled Love Letters. La serie se titula Cartas de Amor. Over these past few weeks since the beginning of the year, A través de estas semanas, desde el principio del año, and especially during our prayer and fasting that we did at the beginning of the year, y específicamente esos 7 días de ayuno que hicimos al principio del año, I felt that God gave me a lot of clarity siento que Dios me dio mucha claridad about His Word de su palabra and about what He is asking of us y lo que Él está deseando de nosotros as individuals como individuos and as a church. y como iglesia. And I'm excited to share about that. Y estoy feliz de compartir esto con ustedes. But for today, Pero por hoy we begin the sermon series Love Letters, comenzamos la serie Cartas de Amor, where we'll be diving into the first 3 chapters of Revelation, donde vamos a indagar los primeros 3 capítulos de Revelaciones, where we'll see and explore donde vamos a ver y explorar what God is saying to the churches in Revelation lo que Dios está diciendo a las iglesias en Apocalipsis and what He's still saying to us today, y lo que aún nos dice en el tiempo de hoy. and how we can respond faithfully Y to what He is saying. y cómo podemos responder fielmente a lo que Él nos dice. Now, one thing that's maybe a little bit odd, Y algo que a lo mejor lo vemos un poco raro, maybe you're asking, why is the title Love Letters? nos preguntamos por qué el título es Cartas de Amor, Especially when it's coming from a book that doesn't really show much love. especialmente que sale de un libro que no enseña mucho amor. But if we take a closer look at the book of Revelation, Pero si nos enfocamos bien en el libro de and Apocalipsis specifically the words of Christ to these 7 y churches, específicamente las palabras de Cristo a estas 7 iglesias, all the encouragement, todo el ánimo, all the rebukes, todo la reprende, all the correction toda la corrección that He gives to these churches, que Él da a estas iglesias, all come from one place: todo viene de un solo lugar, His love for His bride. el amor para su novia. So these 7 letters Entonces estas 7 cartas are indeed love letters. en sí son cartas de amor. And the entire book of Revelation Y todo el libro de Apocalipsis is a love letter for us, His bride. es una carta de amor completa para nosotros, la novia. Amen, church? Amén, iglesia. I want to remind you that this is an exegesis sermon series. Quiero recordarles que esto es un Exégesis. exégesis. Serie de sermones. Amén. Where we will be studying verse by verse Donde vamos a estudiar verso por verso and drawing out its true meaning. y aclarando el verdadero significado. So before we even step into Revelations, Entonces, antes de meternos en Apocalipsis, it's very important that we talk about the context around the book of es muy Revelation. importante que hablemos del contexto sobre el libro de Apocalipsis. Amen, church? Are you with me? ¿Están conmigo? Today will be short, don't worry, I Hoy promise. día va a ser un corto, los prometo. The book of Revelation El libro de Apocalipsis is an apocalyptic genre book. es un libro del género apocalíptico. It is a book that is unveiling the things that are to come. Es un libro que revela las cosas por venir. And it is the only solely prophetic book in the New Y Testament. es el único libro en el Nuevo Testamento de profecía. The book of Revelation was written by the Apostle John, El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, the same one who is attributed to the Gospel of John, aquel que se le atribute el evangelio por Juan and the one who wrote 1st, 2nd, and 3rd y el John. autor del primera, segunda y tercera de Juan. And church tradition tells us Y la tradición de la iglesia nos dice that the Apostle John, after surviving, que el apóstol Juan, después de sobrevivir, being drenched in boiling oil, ser sumergido bajo aceite hirviendo, was exiled to the land of fue Patmos, exilado a la tierra de a Patmos, small island off the shore of Ephesus, una isla pequeña fuera de Éxodo, where Roman officials donde los oficiales romanos would send criminals to that island mandaban a criminales a esa isla to banish until they die. a exiliarlos hasta la muerte. And John, perhaps thinking that this is the end of his Y ministry, Juan a lo mejor pensaba que este era el fin de su ministerio. John thinking that this is where he was left and that's he was going to die A here. lo mejor pensando que aquí es donde él acababa y aquí moría. The Lord Jesus gives him the greatest vision
of his ministry. El Señor Jesús le da una visión tan grande, la más grande de su ministerio. And the greatest assignment to write down what he sees Y le da un deber de escribir todo lo que él ve and to send to the y churches. que envíe esto a las iglesias. John wrote Revelations to encourage the church across Asia Minor. Juan escribió Apocalipsis para animar a la iglesia de Asia, Who were being persecuted quien estaban siendo perseguidas for not conforming to the Roman and pagan practices of the time. porque no se conformaban con las prácticas romanas y paganas de ese tiempo. And the most important theme of Revelation Y el tema más importante de is Apocalipsis that he calls them to remain faithful. es que los llama a permanecer fiel, Remain faithful, permanecer fiel, regardless of what may occur to them no importando lo que le suceda a ellos or to their churches. o a las iglesias. That at the end of the day, Que al fin del día, God and our Lord Jesus Christ Dios y nuestro Señor Jesucristo have sovereignty over all evil. tienen soberanía sobre toda maldad. You following me, church? ¿Me están siguiendo, iglesia? Because Revelation is of the genre of apocalyptic literature, Porque Apocalipsis es un libro del género apocalíptico. there's a lot of visions and symbols and signs in it. Hay muchas visiones, símbolos dentro de él. And although there's many interpretations Y aunque hay muchas and interpretaciones different ways to find the meaning of these y symbols, diferentes maneras en cómo sacar la conclusión de the estos main símbolos, theme of Revelation is el tema mayor de Apocalipsis es: believers are to rejoice creyentes tienen que regocijarse despite opposition, a pesar de la posición, assured that God will vindicate those who are faithful asegurados que Dios vengará a aquellos que son fieles and that he will execute judgments to the wicked. y que Él ejecutará juicio ante los malvados. And that through Christ, Y a través de Cristo, the faithful to him, los fieles a Él, to his a words, su to palabra, his a commandments, sus mandamientos, will inherit the new earth and the new Jerusalem van a adquirir el nuevo la nueva tierra y la nueva and Jerusalén enjoy eternity with God if they endure. y disfrutar eternidad con Dios si permanecen. And while this is the main theme of the entire book, Y mientras este es el tema mayor de Apocalipsis, we'll be just focusing on the first 3 chapters nos vamos a enfocar en los primeros 3 where capítulos, Christ speaks to 7 real churches. donde Cristo le habla a 7 iglesias verdaderas. And today we're only going to read and study the first 3 verses Y, of Revelation. y hoy solo vamos a estudiar los primeros 3 versos de Apocalipsis. And I want to title today's sermon, Y quiero titular el sermón de hoy: From the Heart of Heaven. Desde el corazón del cielo. From the heart of heaven. Desde el corazón del cielo. Heavenly Father, we thank you, God. Thank you, Lord, for another opportunity, God. And as I am reminded of your faithfulness, Lord, all I can say is thank you. Thank you for your word. Thank you, Lord, for this beautiful book called Revelation, God. Thank you, Lord, for the things that you are going to show us through this book, God. Father, from now I present to you this entire sermon series, God. That you, Lord, mold us, God. That you correct the ones that need to be corrected. That you encourage the ones that need to be encouraged, God. And that we can leave each day in the midst of this series, God, different than when we came in, God. Fill us with your word. Transform our hearts with your word. Help us, God Almighty. Refine us, Lord, that we may continue to remain faithful to you above all things, God. I ask, Lord, that you close my mouth, Lord, and that everything that comes out, let it be inspired by your Spirit, inspired by what you want your people to know today, God. Pray all these things in the mighty and all-powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. From the heart of heaven. Desde el corazón del cielo. Now, church, I am not ignorant about the stigma around Revelation. Iglesia, les quiero dejar claros que no soy ignorante del estigma que cubre Apocalipsis. I know that probably for some, when I said the book Revelation, Yo sé que por algunos, a lo mejor cuando dije el libro de Apocalipsis, their heart probably skipped a beat a lo mejor el corazón se saltó un pálpito. because I recognize that the stigma around this book Porque reconozco que el estigma que tiene este libro is about fear es de temor
And unfortunately, for many years, Y desafortunadamente por muchos años there are Christians and pastors hay cristianos y and pastores churches and communities y iglesias y that will comunidades not even open their Bibles to this book que ni siquiera abren sus Biblias a este libro because of this burden and this weight of fear upon them. porque piensan que hay un peso y temor de este libro. And I believe that Christ, in his infinite wisdom, knew this as Y well. creo yo que Dios en su sabiduría So también sabía esto. in the first 3 verses of this book, Entonces, si nos damos cuenta en los primeros 3 versículos de este libro, he makes it very clear what is his intention for it. nos deja bien claro cuál es la intención de este libro. See, in a lot of the apostolic epistles, En muchos de los epístolos apostólicos they always start with a greeting. siempre comienzan con un saludo. Paul, apostle of Jesus Christ. Pablo, el apóstol de Jesucristo, Peter, Pedro, they would start with a greeting. siempre comenzaban con un saludo. Yet I find it interesting that these 3 verses, Pero lo veo muy interesante que los primeros 3 versos and my Bible is titled prologue. en mi Biblia se titula prólogo. It's almost like the introduction before the Es introduction. una introducción antes de la introducción. It doesn't start with its usual apostolic greeting, No comienza con ese saludo, but God, in his infinite wisdom, pero Dios en su infinita sabiduría gives us a carefully designed prologue nos enseña un prólogo before John even speaks. antes que Juan hable. God is already preparing our hearts for this book, Dios ya está preparando nuestro corazón para este libro, showing us his love from the beginning enseñándonos su amor desde el principio so that we can receive it, para poder recibirlo, understand it, entenderlo and be blessed by it. y ser bendecido a través de él. This is a book that for many years Este es un libro que por muchos años has been avoided by many churches. ha sido evadido por muchas iglesias. And many churches still today are hesitant to even touch it. Y aún muchas iglesias no quieren abrirlo. Yet in this book, Pero en este libro we find such beautiful truths, Mark, encontramos verdades hermosas that are clearly laid out in these first 3 que verses. claramente están aquí en estos primeros 3 versos. So are we ready to enter into God's word? Estamos listos para entregar en la palabra. Revelations chapter 1, verse 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. The revelation of Jesus Christ. Right there. We'll stop right there, Mark. La revelación de Jesucristo. Ahí pausamos. The paradox of our Lord Jesus Christ La paradoja de nuestro Señor Jesucristo and the genius that is our Lord. y qué genio que es nuestro Dios. That the same way that he is Alpha and Omega, Que en la misma manera que Él es alfa y el omega. the same way that he is the beginning and the end, En la misma manera que Él es el principio y el fin. we can read the revelation of Jesus Christ 2 ways. Podemos leer la revelación de Jesucristo en 2 maneras. That it's the revelation from Que Jesus, es la revelación por medio de Jesús or is the revelation about o Jesus. es la revelación de Jesús. As in, Jesus is the one revealing, Diciendo que Jesús es el que revela. or is Jesus the one who is being revealed? O podemos decir que Jesús es el que es revelado. And if we go to the original Greek, Y si vamos al original griego, John makes it purposely that it can be read both ways. Juan usa una palabra perfectamente que podemos entender ambas. And I believe he does that on purpose Y yo opino que lo hace a propósito to show us that in the first 5 words of Revelation, para enseñarnos que en las primeras 5 palabras de Apocalipsis, that the book of Revelation is about one person only, que el libro de Apocalipsis se trata de una sola persona, Jesus Christ, Jesucristo, the center of everything this book tells el us. centro de todo lo que este libro habla. Jesus is the source of God's plan in this book, Jesús es la fuente del plan de este libro and Jesus is the subject of God's y plan Él in es el this book. sujeto de este libro. And what is the reason for this? ¿Y cuál es la razón por esto? What is the reason for the revelation of Jesus? ¿Por qué necesitamos la revelación de Jesucristo? If we continue verse 1, Si continuamos en el verso primero, which God gave him to show his servants the things that must soon take place. que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. What is the reason for the revelation of Jesus, Entonces, church? ¿cuál es la revelación? Iglesia? God gave him, Jesus, Dios lo dio a él, a Jesucristo, to show para manifestar
We know why we have this book. Ahora entendemos por qué tenemos este libro. To show his servants the things that must soon take place. Para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. We haven't even finished the verse, Ni Mark. hemos terminado el versículo. And right away we already know the intention and the heart of heaven. Y ya sabemos la intención y el corazón del cielo. To show Para revelar. the things that are to come. Para revelar las cosas que han de suceder. The events that will take Los place. eventos que van a suceder. The period of time where God's judgment will come to the wicked. En ese tiempo que el juicio de Dios vendrá a los malvados. And that he will reign over everything forever. Y que Él gobernará sobre todo para siempre. What I understand from these few words Lo que yo entiendo en estas pocas palabras is that God that we serve, who sits on the throne, que al Dios que servimos que se sienta en el trono does not want us to be ignorant, church. no quiere que seamos ignorantes. He does not cloak his word and leave it hidden, Él no cubre su palabra o la esconde, but he reveals it to each and every one of us who are called believers, pero Él nos la revela a aquellos que nos llamamos creyentes so that we can be informed para que podamos ser informados and be ready, y listos, not fearful, no con miedo, so that when we see these things happen, para cuando veamos estas cosas acontecer, we're not in fear of all this chaos, no tenemos el temor de todo este caos, but that we are recognizing that his word is coming to pero pass. reconocemos que su palabra está sucediendo. And if his word is coming to Y pass, si su palabra sucede, then prophecy is being fulfilled. entonces la profecía está siendo cumplida. And if prophecy is being Y fulfilled, si la profecía está siendo cumplida, then Jesus is coming soon. entonces significa que nuestro Señor Jesucristo viene Not for us pronto. to be in fear, No para tener miedo, but to be in joy pero para estar gozosamente and glad y felices to know that his return a approaches. saber que su regresada se acerca. That we no longer need to keep enduring and facing the pains of this life, Que ya no más vamos a tener que aferrarnos a los dolores de esta vida, but that our Savior is coming soon, pero que nuestro Salvador viene pronto, where we will be with him forever. donde estaremos con Él para siempre. But Pero if we are found faithful to si him, somos encontrados fieles a Él. finishing verse 1 and verse 2, Terminando versículo 1 y versículo 2. he made it known by sending his angel to his servant John, who bore witness of the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Y le declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. I want you to recognize this chain that's happening. Quiero que reconozcamos esta cadena que vemos aquí. The revelation of Jesus Christ, La revelación de Jesucristo which God gave to Jesus, que Dios le dio a Jesús, which Jesus then gave to an angel, que Jesús luego le dio a un ángel, which then an angel gave to the servant que John, después un ángel le dio al siervo Juan, who then apóstol gave Juan, it to the servants and the saints that are us. y después que le dio a los siervos y a los santos que somos I nosotros. want you to see how God is handling his word, Quiero que entendamos cómo Dios está maniobrando esto, how it's saturated by his authority, cómo está saturado por su autoridad, that is saturated by his que sovereignty, está saturado por su that is soberanía, saturated by his order and sovereignty. por su orden y su God, soberanía. Amén. the Father, Dios el Padre gives the revelation of Jesus to Jesus. da la revelación de Jesús a Jesús. Jesus gives it to an angel, a messenger. Jesús le da un ángel, un mensajero. The messenger gives it to John the apostle. El mensajero le da un apóstol, Juan. And later we'll read that he gives that to the Y churches. luego leemos que él le da eso a las iglesias. And what is the end goal, Mark? ¿Y cuál es La la meta. meta? La meta. To show us. Para mostrarnos a nosotros. To show us, Para church. mostrarnos. This is why I can't understand why we allow ourselves to be fearful of this book. Entonces no logro entender por qué tenemos temor a este libro. Where just in 2 verses we know what this book is for. Que cuando en estos dos primeros versículos entendemos de qué se trata este libro. That God in his infinite wisdom Que Dios en su finita and in sabiduría, his infinite en kindness su finita amor, wants us to know the things that will happen. quiere que sepamos las cosas que han de suceder. If you go to any leader Si vamos a cualquier líder in the earth,
en la tierra, if they have plans to do anything, si tienen planes para hacer cualquier they cosa, keep it closely tight. lo mantienen bien And ajustado. They don't share it to anybody, No lo comparten con but maybe to cualquiera. their inner A circle. lo mejor con sus seguidores But God, cercanos. in all of His wisdom and kindness to us, Pero Dios en su sabiduría y amor a nosotros gives us these 20 plus chapters nos da estos 20 y más capítulos to show us para the demostrarnos things that are to come, las cosas que han de the venir, things that are going to take las place, cosas que van a suceder, so that we can rejoice when they start to unfold, para que podamos tener un corazón regocijados cuando veamos que sucede and that we can be ready for His return. y para que estemos listos para su regresada, For this is the heart of heaven, porque esto es el corazón del cielo. for you and I to know the truth, Para usted y yo, para que sepamos la verdad, to know what is coming, que sepamos lo que va a to know venir, what has been revealed. lo que ha sido revelado. So because of this, Entonces, por esto, because of how much care and consideration por tanto consideración y mantenimiento que Dios tuvo, that is being placed on God's part que es de parte de Dios, for us to know and to be shown. para que podamos saber y entender. Look what verse 3 tells us. Mira lo que el versículo 3 nos dice. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. The word blessed here La palabra bienaventurado is the same word that Jesus uses in Matthew chapter 5. es la misma palabra que Jesús usa en Mateo capítulo 5. The Greek word makarios, La palabra griega makarios, which means greatly fortunate que significa grandemente afortunado and deeply joyful. y profundamente gozoso. Not just happy because of a circumstance, No solo feliz por algo que ha sucedido, but having a deep joy rooted in God. sino tener un gozo profundo a raíz de Dios. John, Juan, using the same words as his master, usando la misma palabra de su maestro, is telling us here in verse 3, nos está diciendo en el versículo 3, greatly fortunate, grandemente afortunado, makarios, macarios, are all those who read, son aquellos que leen, who hear, que oyen and who keep the words of this y que revelation. permanecen con las palabras del libro de Apocalipsis, Meaning that there is a special blessing significando que hay una bendición especial that is connected and attached to this book, que church. está conectada a este libro. That when we decide in our hearts to read Que it, cuando decidimos en nuestros corazones to leerlo, hear the words that's in it, escuchar las palabras and dentro to de él keep the prophecies of this book, y permanecer en las profecías de there is este a libro, specific blessing attached to hay it. una bendición específica. What does that mean, Mark? ¿Qué significa esto? That there is active participation on our part Que significa que deberíamos actuar de nuestra parte, to make sure that we are reading this de book, asegurarnos que tenemos que leer este that we libro, are listening to the words of que this book, escuchemos las palabras de este and that libro whatever Christ tells these y churches, lo que Cristo le dice a estas iglesias, and that all across the book, en toda parte del libro, that we are to hold it, que debemos permanecer en él, obey it, obedecerlo and be faithful to y it. ser fiel a él. Are we understanding today, Estamos church? entendiendo hoy, iglesia. The enemy knows this El enemigo sabe and esto has allowed there to be this stigma of fear over this y ha book. permitido un estigma de temor en este libro. But today I encourage each and every one of us Pero hoy los animo a cada uno de ustedes that the heart of heaven for this book que desde el corazón del cielo para este libro is of love and of kindness from God. es de amor y de gentilez de Dios. So that you and I, when we see these things happen, Para que cuando usted y yo veamos estas cosas suceder, we're not lost and panicking about what's going no on, estemos perdidos o entremos en pánico, but that we know that our soon coming King is pero approaching. estemos seguros que nuestro rey ha de venir. In just 3 verses, En solo 3 versos, 3 verses, 3 versos, we see the heart of heaven. vemos el corazón del cielo, Out of love, de amor, grace, gracia and kindness, y gentilez. we have been given this book, Se nos ha dado este libro and we have been told the things to come. y se nos ha dicho las cosas por venir. My encouragement for all of us today El ánimo que tengo
para el día de hoy para ustedes. We do not let the enemy cloud our judgment anymore. No dejemos que el enemigo nuble nuestros pensamientos. This is a prophetic book Esto es un libro lleno de profecía, of blessing de bendición to all who call Jesus Lord. para aquellos que llaman a Jesucristo Señor. What is the heart of heaven, Mark? ¿Cuál es el corazón del cielo? And what is the significance of this book ¿Y cuál es el significado de este libro? and the 7 letters that we will be studying? Y las 7 cartas que vamos a estar estudiando. That Jesus Christ is Que- the central focus of Que Revelation. Jesucristo es el enfoque central de Apocalipsis. He is the revelation of Jesus, Él es la revelación de Jesús the revealer of the revelation, y el que revela and the thing to be revealed of y the las cosas que revelation. van a ser reveladas. That because of what he has done for Y us, por lo que Él ha hecho en nosotros, because he has conquered, porque Él ha vencido, if we remain faithful to him, si permanecemos fiel a Él, we too will conquer. nosotros también venceremos. That if we stay faithful to him, Si permanecemos fiel a Él, although we see the world in chaos, aunque veamos el mundo en caos, although we see things starting to transpire, aunque veamos cosas que comienzan a suceder, although we start seeing the signs and symbols of y revelation, cuando veamos los símbolos y las señales de we know that revelaciones, he loves us. sepamos que Él And nos we ama know that we are made conquerors in him. y estamos asegurados que somos más que vencedores en Él, More than conquerors. más que vencedores In en him. Él. To God be the glory, A Dios church. sea la gloria. Judgment may appear in this book, El juicio aparece en este libro, but it is woven in his great love for his church. pero está entretejido con grande amor para su iglesia. So when you take the time to read this book, Entonces, cuando tomen el tiempo de leer este libro, not just these few weeks that we'll be studying these 3 chapters, no solamente estas semanas que vamos a estar estudiando estos but I capítulos, challenge you to take a moment to read the pages of pero Revelation. les recomiendo que lean estos libros. Whenever you decide to do that, Cuando usted decida hacer eso, my prayer is that you recognize mi oración es que ustedes the reconozcan grace of God la gracia de Dios made reality in each of these pages. hecha realidad en cada una de estas páginas. And the beautiful thing, how John ends verse 3. Y como Juan termina el verso 3, He says, "For the time is near." dice, porque el tiempo está cerca. The beauty of the scriptures Algo hermoso de las escrituras is that it is inspired by God. es que es inspirado por Dios. If we go to 1 Thessalonians chapter 5, Si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Paul speaking to the church, the Thessalonian church, Pablo hablando a la iglesia tesalonicense, who were also having these same fears, que también estaban experimentando estos temores, confused about had the end already happened? confundidos si el fin ya ha acontecido, When will we know? ¿cuándo vamos a saber? And just this confusion and fear about the end Y solo esta confusión y temor del fin and the prophecies of the end. y las profecías del fin. Listen to what Paul tells them. Mira lo que Pablo les dice. We'll go verse by verse, Mark. Thessalonians chapter 5, the first 5 verses. Verse 1 says, "Now, concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. See, a lot of times, Mark, Sí, muchas veces we've heard this phrase, like a thief in the night. hemos escuchado esa frase como ladrón en la noche. And it does mean what it means, and that his coming will come unexpected. Y significa lo que leemos, que su venida vendrá sin anuncio. It won't be something planned. No va a ser algo It will be planificado. something sudden. Va a ser algo que sucede. And I feel that sometimes Y pienso que a veces we have taken that phrase, hemos llevado ese and versículo because it's such something that is negative, a thief coming in the night, y como lo entendemos como algo negativo, un ladrón viniendo en la noche, we allow that fear to enter us. permitimos ese temor entrar en nosotros. But I want you to pay attention what Paul says after. Pero quiero que pongan atención lo que Pablo dice. Verse 3, Versículo 3. while people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them, as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los ladrones, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verse 4, but you
are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. So although the coming of our Lord will be sudden, Y aunque la venida de Cristo va a ser de repentina, will be something that's not planned. va a ser algo que no va a ser It planificado. is not something that we should fear as if like a thief in the night. No es algo que deberíamos tener miedo como un ladrón For en la you noche. and I are not of the darkness, Porque church, nosotros no somos de la oscuridad, but that iglesia, we are children of light. pero somos hijos de la luz. And if we are children of light, Y somos hijos de la luz, His coming, su venida, although it might be unplanned, aunque sabemos que va a ser sin plan, it will be a welcome coming. va a ser una bienvenida para It will be nosotros. something that when we see the skies crack Que open, cuando veamos que el cielo se abre, we will be ready to meet our estaremos Savior. listos para encontrar a nuestro Salvador en las nubes. And the one question I have left for us, Y la pregunta que yo les tengo para el día de hoy, will we be found faithful? ¿estaremos encontrados fieles? To God be the glory. A Dios sea la gloria. As I conclude today, Y mientras concluyo hoy, in just these 3 verses, en solo estos primeros 3 versos, we see the heart of heaven. vemos el corazón del cielo. We see the intentions of our Lord and Savior Vemos la intención de nuestro Señor y Salvador on what He wants us to know about this book. en lo que Él quiere que nosotros sepamos de este libro. Next week, we continue chapter 1, La próxima semana continuamos el capítulo 1 and I'm excited to share those things that we will speak about. y estoy con gozo para compartir aquellas cosas que vamos a encontrar. But before we move any further in this Pero series, antes de movernos y avancemos en esta serie, I want us to understand this, quiero que entendamos esto, that the first 3 chapters were specifically addressed to the 7 churches, que los primeros 3 capítulos fueron dirigidas a las 7 iglesias, to those churches across Asia Minor. a esas 7 iglesias por todo Asia Menor. And they were dealing with real things, Y ellos sí estaban lidiando con cosas reales, some with persecution, algunos con persecución, some with false teaching, algunos con falsas doctrinas, some with complacency, algu- spiritual complacency, algunos con complacencia espiritual, others with idolatry. algunos con idolatría. But although John is writing to these 7 churches, Pero aunque Juan está escribiendo estas cartas a estas 7 what is iglesias, being recorded lo que está siendo escrito is the words of Christ. son las palabras de Cristo. And if they are the words of Y si Christ, son las palabras de Cristo, they are the words that are in heaven. son las palabras que están en el cielo. And if they are the words from heaven, Y si son palabras del cielo, then they are eternal, Pastor. son palabras And if eternas. they are eternal, Y si son eternas, then there's no expiry date on these entonces no se words. pueden expirar. Which means that although they were written for Ephesus, Entonces, significado que si aunque fueron escritas para Éfeso, although they are written for Smyrna, aunque fueron escritas para Esmirna, although they are written for Philadelphia, aunque fueron escritas por Filadelfia, each and every one of the words of Christ to these 7 churches cada una de las palabras para estas 7 iglesias are meant for us as well. son también para nosotros. So my prayer Entonces, mi oración is not simply that we would learn history and theology. no es simplemente que aprendemos la historia y la teología. We don't just learn cultural context, No solamente estudiamos la cultura de ese tiempo, but that we will see these words pero que veamos estas palabras and that this word of God would be a mirror to our y lives que esta palabra de Dios sea como un espejo en nuestras vidas and show us where Christ is trying to encourage y que nos us enseñe dónde Cristo quiere animarnos and where Christ is trying to correct y us donde Cristo quiere corregirnos and where Christ is trying to rebuke y us. donde Cristo nos quiere reprender, Because these words are not meant to condemn the church. porque estas palabras no son para condenar la iglesia, They are words meant to prepare his church. son palabras para preparar la iglesia And they come from the same place we've seen today, y vienen del mismo lugar que hoy vimos, the heart of heaven. desde el corazón del cielo. Stand up, church. Levántense, iglesia. The hearts of heaven. El corazón del cielo. The hearts of heaven. El corazón del cielo. No more fear, church. No más temor, iglesia. Maybe some of us today in this room or those who are watching online,
A lo mejor algunos de nosotros aquí o aquellos que nos ven en las redes sociales. The book of Revelation was something that brought anxiety for you. El libro de Apocalipsis era algo que traía ansiedad. Just hearing the word revelation tightened you up. Escuchando la palabra Apocalipsis a lo mejor te hacía estremecer. Maybe you started to tense up. A lo mejor te pones tenso. But I want you to be of good cheer Pero quiero que tengan buen ánimo and be y encouraged sean levantados. that everything that is in this book that we call Revelation Que todo lo que está en este libro que llamamos Apocalipsis is filled of God's love for his church, está lleno del amor de Dios para su iglesia. full of God's kindness for his church. Está lleno de la amabilidad de Dios para su iglesia. And as we read it Y mientras lo leemos and as we study it, y mientras los estudiamos, let us be found faithful que nos encontremos fieles and obedient to whatever Christ says. y obedientes a cualquier cosa que Cristo diga. Heavenly Father, we thank you, God. Santo Padre. We thank you, Lord, for your word.